Très bonne nouvelle ne balmo. Kuna foni dumamba o de bembolo ka dautlo kan. Kuna foni minyoma delika fo awe nyina sambe. O kuna foni duma de bembolo ka lase awma. Très bonne nouvelle. Bara nyuma minyoma delika ke nyina sambe kono. Amena o dalu de di awma ne balmo. Nambeta ambese ala ka barka do chiala de. On y a foya comme Maliba Djobaro de boulot. Malibé anga généraux d'Urumi boulot. Le 5 généraux Koube Mali fait. Obe Mali don fait. Obe Mali don la main. Fin kadi Mali don nye au bout de quai. Alhamdulillah Rabbil Alami. Malikin Djaou. Aboraka bara badoke. Ninan sampe. Mohamed bara nyuma nyoronke. Ambe sente na mambourou bela jelenfo. Ka Malikin Djaouna ka jama bela jelenfo. Bonne nouvelle. Nebelo yananga bonne nouvelle d'Outlook. Amba nini offre na unya dara vidéo kan. Aka j'aime bla. Ka keri pompe. Obeke sababouye ka fanga do anga vidéo la. Amba faouma. Ko billet jeudi le 12 juin 2025. Nebelo Malikin Djao abe Mali fait. Nya validé ka tlaka 5 étoiles. Ko di Malikin Djao ma. Besega quand je répète. Malikin Djao be Mali fait. Ya famia bala Mali kanu bala. Ewa Mali taranye. Malikin Djao abe ko kebe akabu hakilima. Nebalo minye Malikin Djao na ka jamai. Malikin Djao ere. Ale wa kemeniko ayobo akasarala. Mwa munun dalembe Malikin Djao ka. Olu ye wa keme bo u ka sara la. Minnu fana bo olu duguma. Inaf komi Abubakar Fomba ani ya famiya wala caman no u ɲɔgɔnna wo. Olu fana ye wa bi segin bo u ka sara la. An b'a fɔ alhamdulillah rabbil alamin n'an bɛ taa an bɛ se tuma se bali o tɛ karaba. Ni fɛn min waati ma se a tɛ kɛ dɛ. A waati sera sente mɔgɔw a kelen na bɛɛ lajɛlen ye dɔ bɔ a ka sara la. Minye klasi moyen olu ye wa bi segin mbɔ u ka sara la. Minye ya famiya bala minnu bɛ camancɛ la olu ye wa kɛmɛ b'u ka sara la. Minnu bɛ fɔ sanfɛ ɲɛmɔgɔbaw olu ye wa kɛmɛ ni kɔ b'u ka sara la. Nin bɛna kɛ ka faso dɛmɛ, nin bɛna kɛ ka minan san ka di sɔrɔdasiw ma, nin bɛna kɛ ka dumuni san ka di fantanw ma, nin bɛna kɛ ka siraw dilan. Malikin Djao ko jamana bɛ cogo min na bi bɛɛ de kan ka effort kɛ. Bɛɛ de kan ka jɛ fɛn dɔ kɔ ka di jamana ma. Malikin Djao ani sente mamuru bɛɛ a n'a jɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen a n'a ka baarakɛden bɛɛ lajɛlen a kelen na fɛn bɛ sente kɔnɔ n'o ye an ka assemblée nationale ye a bɛɛ t'u ye dɔ bɔ u ka sara la. Je n'ai jamais vu a ɲɔgɔn ma deli ka kɛ Mali kɔnɔ. A ye tɛgɛrɛ fɔ Malikin Djao ko ne Aras Balayira n y'a validé bi n sɔnna ye n bɛ sakɔ 5 étoiles Malikin Djao n y'o de d'i ma parce que i bɔra ka baara min kɛ ɲinan san bɛɛ mɔgɔ ma deli ka ɲɔgɔn kɛ. A ye tɛgɛrɛ fɔ sente mamuru bɛɛ lajɛlen kun. An tun bɛ panpan na a ye dɔ bɔ a la petete patata a don tun ma se a don sera bi. Ala sago aw sago min ye sente mamuru bɛɛ ye a bɛɛ ye dɔ bɔ a ka sara la ka di jamana ma. Minnu bɛ dugu ma n'olu ka sara man ca ça dépend u bɛ ɲɔgɔn ye cogo min na quoi. I b'a dɔn ɲɛmɔgɔbaw bɛ yen nɔ minnu bɛ camancɛ la olu bɛ yen minnu bɛ dugu ma olu fana bɛ yen. Dugumamɔgɔw olu ye wa bi segin b'o ka sara la. N'a y'a sɔrɔ dugumamɔgɔw ye i y'a faamuya b'a la mɔgɔ 50 de olu ye wa bi segin b'o ka sara la. Minnu bɛ camancɛ la n'a y'a sɔrɔ olu ye mɔgɔ 80 ye olu ye i y'a faamuya b'a la wa kɛmɛ b'u ka sara la. Minnu bɛ fɔ sanfɛ Malikin Djao n'a ɲɔgɔnnaw olu ye wa kɛmɛ ni kɔ b'u ka sara la. Alhamdulillah rabbil alamin Mali bɛ jɔ wa ninnu bɛ Mali fɛ. I y'a faamuya la ni ninnu tɛ maa tɛ se ka Mali jɔ. Fasoden jugu o tɛ nin lakali dɛ. Fasoden jugu o tɛ o da don nin na. Fasoden jugu o tɛ kuma nin kan. Parce que laɲini fila t'o la Maliyɛndenw ka fitinɛ ka bila an ka nin président sanuma ninnu na ka bila an ka nin ɲɛmɔgɔ sanuma ninnu na Ala dun tɛna sɔn parce que ninnu ye misali de yira ka baarabaw kɛ ka dalu yira Maliyɛndenw na. Sente
a bela jelenya dobu ka sarala a kelen na fembe sente kono a kelen na o betere a kelen na fembe sente kono o bede dobu o ka sarala na ya soro o tumbe 1 million d'etat o ya ke ya famia bala wa kemeye na ya soro tumbe 1 million 500 d'etat o ya yu ka sarake wa keme ka 1 million ko di fasoma alhamdulillah lalami harbi ambe duwa kawye ala kana ujugun tanya me ala kana ujugu se awla alma yoro kayi kuna foni kadi aya partager nante mena kabueno la famille ambeta Alassane Dramane Ouattara daram malola anya fo awye ko masita fe amma kagu iko wulmusoni bo Alassane ka tonde munube Marseille au lieu de flene ka wari bamine Alassane na kata do mayola kata do finina ka Alassane photo ke finine nu sanfe ka tla ka wole bla ivoirien bema ko ka no soro Marseille garidala ko mayo bobolo ka duma ko Alassane ka tenu bobolo ko ka didi ivoirien oma ngache mgo shimata Alassane ka mayo mine ma shimata Alassane ka duluki mine cela veut dire que ko sera wala dolina dema ngache dilan chogota la tuni Alassane ba bla ata blade aba finide aya laje muso jolembe gari la depuis soma faut ka ta se wula felama u ka sariyo falendo Alassane ka t-shirt la u ka sariyo falendo Alassane ka duluki la ivoirien shimata mayo mine ivoirien shimata t-shirt mine ambe ala fo kala barkada ni nyumanke mogo be kife ni be sira nyumanka ni mogo banile be tla ka segen kana kife anunu ye wari bade do t-shirt la ko ba di Côte d'Ivoire population ma yani élection wati kase beki ka t-shirt mara walma ni manifestation be bebe boni ka t-shirt ma shima son kata ka t-shirt mine albi amba fo ala ka chinya deme nambe tafana ambesi nebelo nan temena ka boyno herete français en tuguni wallahi herete en tuguni toro bade beya ambalma muso munu tumbe assistant social bulu ambalma muso munu ni papier tu bulu ni siro tu bulu ni setuye assistant social lebo luta kubla hôtel kono assistant social sugu jume amba fo minimum ko 115 olu ba ambalma muso ta anandun katubla hôtel kono ka dumunu duma ku ferabo parce que c'est tout et papier tout boulot te barala siro tout boulot ya famia demba ya tigudu a minye assistant social wi olu de be nyani demba ya tigudu numa uta katubla hôtel kono a hôtel do ni do na kono e bolito bebo a do no golendo a do c'est même pas la peine mais ambalaka ou nandon obe ala mine hôtel nu kono parce que c'est tout y a bi Francis l'état de flene kanunu begen kubla kenema a dɔw jigina a tɛ tɛmɛ tile 3 kan a dɔw jigina a tɛ tɛmɛ 2 semaines kan a dɔw den tɛ tɛmɛ i y'a faamuya la san 1 kan o n'u denyɛrɛninw u bɛɛ gɛnna ka bɔ hôtel kɔnɔ k'u bila kɛnɛ ma san bɛ kana funteni b'a la ɲɛgɛn t'u bolo ji t'u bolo koliyɔrɔ t'u bolo papaga a ka ca ni mɔgɔ 300 ye o ni denmisɛnninw k'u bɛɛ fili kɛnɛ ma k'u gɛn ka bɔ hôtel kɔnɔ k'u bila kɛnɛ ma Français min tun bɛ hinɛ denmisɛnninw la Français min tun bɛ hinɛ musow la o Français de filɛ nin ye ko se t'olu ye tuguni ko bɛɛ b'i ba bolo o ye an bamusow an dɔgɔmusow an kɔrɔmusow o n'u denyɛrɛninw k'u gɛn ka bɔ hôtel kɔnɔ k'u bila kɛnɛ ma k'u gɛn i y'a faamuya o la ka bɔ sisow kɔnɔ k'u bila kɛnɛ ma parce que k'olu tɛ se tuguni awuzubilahi mina shaitani rajim n'an bɛ taa an bɛ se n balimamuso ninnu o tun bɛ 115 de bolo 115 olu ye assistant social de mɔgɔ minnu se t'u ye o b'u dɛmɛ mɔgɔ minnu siyɔrɔ t'u bolo o bɛ siyɔrɔ d'u ma mɔgɔ minnu dumuni t'u bolo o bɛ dumuni d'u ma olu de ko bi ko se t'u ye an balaka fɛn fɛn n'u denw tun bɛ 115 bolo n'u tun bɛ hôteliw kɔnɔ u y'u bɛɛ gɛn k'u bila kɛnɛ ma mɔgɔ minnu se t'u ye papier t'u bolo u tɛ baara la siyɔrɔ t'u bolo n'i y'olu bila kɛnɛ ma bi u faga ko de b'i kɔnɔ min yɛrɛ ye n tɔɔrɔ ka tɛmɛ bɛɛ kan a dɔw jiginna même pas tile 3 a dɔw den tɛ tɛmɛ 1 semaine kan a dɔw den tɛ tɛmɛ kalo 1 kan a dɔw den tɛ tɛmɛ kalo 4 kan olu n'u denyɛrɛninw de filɛ nin ye min ye 11e mairie da u taara u da tile kɔrɔ yen nɔ ka t'u da fiɲɛ kɔrɔ yen nɔ ka t'u da san kɔrɔ yen nɔ a makari ka bon dɛ a hinɛ ka bon mais n'an bɛ taa an bɛ se a ye fɛn k'aw yɛrɛ ye dɛ aw minnu tulo bɛ n'a ye économie kɛ dɛ sinon jamana in banna pewu an ka jan an ka image lajɛ la famille ça fait très mal.
taa lajɛ a y'a den lajɛ a ye den lajɛ a ye denmisɛnninw lajɛ Ils sont venus réclamer un logement. Ils sont plusieurs centaines ce soir à Paris, devant la mairie du 11e arrondissement, à réclamer un toit. Ces centaines de personnes se retrouvent sans logement depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois pour certaines. Comme vous voyez sur ces images, il y a de nombreuses familles avec des enfants en bas âge, des femmes également avec leurs enfants. Une situation que l'association Utopia 56 a voulu visibiliser par cette action. Ils sont venus avec plusieurs centaines de personnes qui se trouvent dans cette situation. Avec ces quelques mots, il y a quelques instants, je parlais avec une personne qui mène cette action, qui me disait on est venu ici. 115 ya abebla kenama. Ambalaka munu setu ye papier tout bolo. 115 ya abebla kenama. Anga vidéo la main. Je suis devant la mairie du 11e ce matin et vous le voyez, il y a beaucoup de femmes, d'enfants, d'hommes qui sont rassemblés ici pour réclamer qu'on les héberge tout simplement. Ces personnes sont réunies depuis hier soir et elles n'ont pas de solution de logement. Ce sont des enfants, des femmes et des hommes qui dorment à la rue ou dans des hébergements d'urgence depuis des mois pour beaucoup de ces personnes. Et c'est un vrai problème parce que l'État ne fait rien pour les prendre en charge, alors que c'est le devoir de l'État. Il y a un réel déficit parce qu'il y a à peu près 330 000 personnes aujourd'hui qui sont identifiées comme sans domicile fixe en France. Il n'y a que 220 000 places d'hébergement d'urgence. Et en plus, dans le budget 2025, l'État a décidé de supprimer 6 500 places. Donc l'État n'est absolument pas à la hauteur de ses responsabilités. On essaye de joindre le préfet, Marc Guillaume. On lui a laissé un message pour qu'il revienne vers nous, pour qu'il réagisse tout simplement. C'est le devoir de l'État que de trouver un hébergement pour ces personnes. Ni ya mekui nyoro mogo temenate, c'est de biye. Ni ya meki nyoro mogo temenate, wari de biye rako. C'est tout ye tout ni de aukana djikula fentu bolo. Uye nimpe blakenama. Denyera ni bolo. Ahina kabu. Aketobe kuma kono wasalam.